Bonjour les élèves du première année collégiale dans la leçon de la sortie géologique Al-Kharja Al-Géologia. Alors avant de commencer, vous devez savoir que la science de la vie et de la terre se divise en deux sciences, la biologie et la géologie. La biologie c'est la science de la vie et la géologie c'est la science de la terre. يعني علوم حياة الأرض كتنقسم لنا إلى علمين. علم البيولوجيا اللي هو علم الحياة وعلم الجيولوجيا اللي هو علم الأرض. Donc, une sortie géologique est une classe sur le terrain. Ce n'est pas promenade, mais c'est une leçon faite dans le milieu lui-même. Donc, les questions qui se posent, c'est par quel moyen peut-on situer et représenter le lieu de notre étude géologique et aussi quels sont les outils nécessaires à la réalisation de la sortie géologique. يعني غادي نتعرفوا على الأدوات اللي غادي نحتاجوهم أثناء الخرجة الجيولوجية. Donc la sortie géologique nécessite du matériel qui facilite le bon déroulement des activités sur le terrain. يعني الخرجة الجيولوجية كتحتاج لنا مجموعة من الأدوات والوسائل اللي كتسهل لنا القيام بالأنشطة في الميدان يعني خلال الخرجة الجيولوجية. Donc pour le matériel, on a besoin d'une carte topographique يعني غادي نحتاجو خريطة طوبوغرافية, une loupe مكبر يدوي, la boussole, le boussala, le marteau, mitraqa géologia et un flacon d'acide. Donc pour la carte topographique, son rôle c'est de repérer et localiser le lieu de la sortie. يعني كتمكنني من تحديد موقع المنطقة اللي غادي ندرسوها. La loupe, c'est pour faire des observations de détail sur le terrain. يعني كيمكنني من ملاحظة المكونات الصخرية بواحد الطريقة اللي هي واضحة ودقيقة. La boussole, c'est pour orienter la carte. يعني كنستعملوها لتحديد الاتجاهات. Le marteau, c'est pour casser la roche et extraire des morceaux. المطرقة الجيولوجية كنستعملوها لأخذ عينات صخرية قصد دراستها في المختبر. Et le flacon d'acide, c'est pour tester les roches de terrain. يعني كنستعملوه باش كنتعرفوا على الصخور. خلال هذه الفقرة هذه غادي نتعرفوا على كيفية استعمال الخريطة الطوبوغرافية. Autrement dit, c'est comment utiliser une carte topographique. Déjà, la carte topographique est une représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan. يعني الخريطة الطوبوغرافية هي عبارة عن تمثيل مصغر لمنطقة معينة. وبداخل هذا التمثيل هذا كنلقاو مجموعة من معالم وتضاريس المنطقة. يعني كنلقاو جبال, هضاب, سهول إلى آخره. La carte topographique contient un titre, يعني عنوان, indique le lieu représenté par la carte. هذا العنوان هذا ديال الخريطه كيتمثل ليا في اسم المنطقه اللي كندرسو. يعني اي خريطه لاحظتوا غادي تلقاو العنوان في اسفل او لا في اعلى الخريطه هو اسم المنطقه اللي غادي نكونوا كندرسو. مثلا غادي نلقاو في العنوان كازابلانكا. كازابلانكا c'est le titre de la carte. Une légende, El-Miftah, explique la signification des couleurs et des symboles sur la carte. بداخل الخريطه الطوبوغرافيه كنلقاو مجموعه من الرموز والالوان اللي ما كنفهموهمش, ولكن الا رجعنا لمفتاح الخريطه فغادي نلقاو الشرح لكل الرموز والالوان اللي كنلقاوهم داخل الخريطه. Des flèches d'orientation indiquent les 4 orientations nord, sud, est et ouest. Donc هنايا l'orientation راها معروفه, هما الاتجاهات راه كنلقاوهم كذلك داخل الخريطه الطوبوغرافيه. Une échelle, اللي هو جد مهم, سلم أو المقياس, et le rapport petit d sur grand D entre la distance réduite mesurée sur la carte, اللي هي petit d, et la distance réelle correspondante sur le terrain grand D. مقياس الخريطة هو العلاقة بين المسافة الحقيقية على الميدان والمسافة المصغرة على الخريطة. يعني petit d هذه شنو قالوا لنا la distance réduite mesurée sur la carte. هذه كتعني لي المسافة المصغرة على الخريطة. Et la distance réelle correspondante sur le terrain D هو المسافة الحقيقية على الميدان. كيفاش كنحسبوا l'échelle؟
كنلقاو ديجا على شكل عدد كسري. في البسط كنلقاو المسافة على الخريطة وفي المقام المسافة الحقيقية. Donc هنا c'est la distance sur la carte et sur la distance sur le réel. Par exemple, si l'échelle de la carte est 1 sur 50 000, cela signifie que chaque centime يعني شنو قلنا هنايا في البسط المسافة على الخريطة يعني كل سنتيم في الخريطة sur la carte représente 50 000 centimes sur le terrain. يعني هنا إلا لقينا واحد على 50,000 كتعني 1 سنتيم على الخريطة كتعادلها 50,000 سنتيم في الواقع sur le terrain. وكنديرو لا règle de 3 باش كنحسبو.